السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله غادي نديرو درس قانون أوم والوضوم، وهو أول درس من دروس الكهرباء للسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. نبداو على بركة الله. إذا غادي نبداو هاد الدرس بإن بتي غابيل سور سيغتان غروندور فيزيك اللي شفتوهم في السنة الأولى، وأولهم l'intensité électrique. Alors, le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée l'intensité du courant. يعني أي تيار كهربائي مار في دارة معينة فهو يتميز بشدة تسمى شدة التيار أو l'intensité électrique. هاد l'intensité كنرمزو ليها بالحرف I. الوحدة العالمية ديالها هي الأمبير أو l'unité internationale et l'Ampère اللي كنرمزو ليها بالحرف A. On utilise aussi le milliampère. 1 milliampère كيساوي 0,001 ampère. On mesure l'intensité du courant électrique traversant un dipôle avec un ampère-mètre qui se branche toujours en série avec ce dipôle. يعني بأن هاد شدة التيار الكهربائي كنقيسوها بواسطة جهاز الأمبير-متر اللي يركب على التوالي في الدارة الكهربائية. Alors le symbole d'un ampère-mètre est الرمز كنديرو دائرة وفيها الحرف A. ندوزو دابا la tension électrique. Alors que la tension électrique est notée U et son unité est le volt de symbole V. يعني بأن التوتر الكهربائي الرمز ديالو هو الحرف U، الوحدة العالمية هي الفولت وكنرمزو ليها بالحرف V. كنستعملو أيضا وحدات أخرى كالكيلو فولت اللي كيساوي 1000 فولت. On mesure la tension électrique entre deux bornes d'un dipôle à l'aide d'un voltmètre qui se branche toujours en dérivation avec ce dipôle. يعني هاد التوتر الكهربائي يقاس بواسطة الفولتمتر الذي يركب دائما على التوازي، عكس الأمبيرمتر اللي شفنا جهاز قياس يعني لانتونسيتي إلكتريك هو يركب على توالي، أما هذا الفولتمتر فهو يركب على توازي. لو سيمبول دان فولتمتر إي كنديرو دائرة وفيها الحرف في. إذا هذا هو الرمز اللي كنستعملو بالنسبة للفولتمتر اللي هو جهاز قياس التوتر الكهربائي أو لا طونسيون إلكتريك. Grand A, notion de la résistance électrique. Un conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par sa résistance. يعني الموصل الأومي يتميز بالمقاومة الكهربائية. الموصل الأومي هو واحد المركبة كهربائية اللي شفناها في السنة الأولى، اللي هي عبارة عن أسطوانية الشكل وفيها حلقات ملونة. On représente un conducteur ohmique par le symbole. نديرو مستطيل ونكتبو فيه الحرف R. في بعض التمارين غادي نلقاو المستطيل ممكتوباش فيه R، ولكن سي با غراف، غير تلقى مستطيل نعرف بأنه un conducteur ohmique. La résistance d'un conducteur ohmique est notée R et son unité est l'ohm de symbole oméga. المقاومة الكهربائية نرمز لها بالحرف R، وحدتها العالمية هي الأوم اللي كنرمزو ليه بهذا الحرف اللي كيتسمى أوميغا. كاينين مجموعة ديال الوحدات أخرين بحال الميلي أوم، الكيلو أوم، الميغا أوم، الجيغا أوم، يعني اللي كيتسموا مضاعفات و أجزاء الأوم. فوالا لو كونديكتور أوميك. إذا هذا هو الموصل الأومي اللي تكلمنا عليه، اللي هو أسطواني الشكل وفيه مجموعة من الحلقات اللي كتبين قيمة المقاومة ديال هذا الموصل الأومي. Grand 2, détermination de la valeur d'une résistance électrique. On mesure la résistance électrique d'un conducteur ohmique à l'aide d'un ohmmètre. Le conducteur ohmique هو واحد المركبة إلكترونية اللي اكتشفتوها في السنة الأولى، أسطوانية الشكل، تحتوي على حلقات ملونة اللي كتشير لقيمة المقاومة ديالها. L'ohmmètre se branche en direct aux bornes du conducteur ohmique et on lit directement la valeur de la résistance.
يعني هذا الأوم متر اللي هو جهاز قياس المقاومة الكهربائية يركب مباشرة بين قطبي الموصل الأومي، وتقرأ المقاومة مباشرة على الجهاز. يعني هنا بأن هذا الموصل الأومي ماشي ضروري ما يكون دايز فيه تيار كهربائي باش أننا نقيس المقاومة ديالو، يكفي أنك تربط جهاز الأوم متر بين قطبي الموصل الأومي وغادي يعطيك القيمة ديال المقاومة بلا ما يكون دايز تيار كهربائي في الدارة، عكس شدة التيار والتوتر الكهربائي. Grande 3, la loi d'Ohm. Petit 1, expérience. On réalise l'expérience suivante. إذا كنقومو بالتركيب التجريبي التالي اللي كيتكون من موصل أومي ان كونديكتور أوميك اللي كيتميز بمقاومة R. كنركبو فولتمتر بطبيعة الحال على التوازي مع الموصل الأومي، لأن كما قلنا بأن الفولتمتر يركب على التوازي. الهدف من الفولتمتر هو قياس التوتر الكهربائي ولا لا طونسيون إلكتريك. كنركبو أيضا أمبيرمتر على التوالي مع الدارة الكهربائية. الهدف منه هو قياس شدة التيار يعني لانتونسيتي إلكتريك. وأيضا الدارة تحتوي على مولد ذو توتر متغير يعني ان جينيراتور دو طونسيون فاريابل. Alors voilà les caractéristiques du montage précédent. Le conducteur ohmique de résistance R est égal à 35 ohms. Voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes de conducteur ohmique. Ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Et un générateur de tension variable de 3 volts à 12 volts de symbole. Et voilà le symbole. Mesurons la tension aux bornes d'une résistance ainsi que l'intensité qui la traverse correspondante, et ceci pour différentes valeurs de tension. Tout d'abord, lorsque la tension est nulle, l'intensité est également 0 ampère, 0 volts. Pour 3 volts, nous obtenons une intensité égale à 0,08 ampères. Une valeur arrondie égale 3 volts. Continuons. 6 volts. L'intensité mesurée est égale à 0,17 ampères. 9 volts. Zéro virgule 26 ampères. 12 volts. 0,35 ampères. Y a-t-il un lien de proportionnalité entre la tension et l'intensité? Pour le savoir, il nous faut reporter l'intensité et la tension sur le graphique. 3, 6, 9, 12 volts. 0,1, 0,2, 0,3 ampères. Bien sûr, ce graphique est approximatif. Il doit être réalisé sur papier millimétrique pour plus d'exactitude. 3 volts correspond à une valeur d'intensité de 0,08 ampères. À 6 volts correspond une intensité de 0,17 ampères. À 9 volts 0,26 ampères. À 12 volts 0,35 ampères. Nous pouvons constater qu'il est possible de tracer une demi-droite passant par l'origine des points. Nous avons donc une proportionnalité entre la tension et l'intensité. Pour calculer le coefficient de proportionnalité, il faut diviser la valeur de la tension par celle de l'intensité.
c'est-à-dire l'ordonnée divisée par l'abscisse. Prenons par exemple, une des valeurs, par exemple celui-ci, 6 volts, divisé par 0,17 ampères, nous donne une valeur approximative égale à 35 ohms. Nous pouvons dire que la tension est égale au coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire R, multiplié fois l'intensité. Cette formule s'appelle la loi d'Ohm. Elle est valable à condition de respecter les unités tension en volts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. Petit 2 résultat. إذا هذا جدول القياسات اللي تحصلنا عليه من التجربة السابقة. إذا كما شفنا 0 فولت كتقابلها 0 أمبير، 3 فولت correspond à 0,08 ampères، 6 volts correspond à 0,17 ampères، 9 volts correspond à 0,26 ampères، 12 volts correspond à 0,35 ampères. Construction de graphique représentant U en fonction de I. Alors, كما شفنا في الفيديو دائما في les ordonnées غادي نديرو la tension électrique و في les abscisses غادي نديرو l'intensité électrique، بحيث ناخدو في كل division pour les ordonnées 3 volts et pour les abscisses 0,1 ampère. Faites attention, إلا كانت عندنا l'intensité électrique بالميلي أمبير خاصنا لابد ما نحولوها لأمبير عاد باش نخدمو بها. دائما حاولوا تحولوا جميع المقادير الفيزيائية إلى الوحدات العالمية. La caractéristique étant une demi-droite passant par l'origine de repère، يعني بأن هاد لاكورب اللي كنحصلو عليها هي عبارة عن نصف مستقيم يمر من أصل المعلم. La tension U et l'intensité I sont proportionnelles، يعني بأن شدة التيار والتوتر الكهربائي انطلاقا من المنحنى هما متناسبان، يعني كلما ارتفعت U كترتفع I. L'équation de droite passe par l'origine de repère U est égale à fois I. إذا كما شفنا في الرياضيات دائما l'ordonnée est égale le facteur fois l'abscisse. إذا بالنسبة لنا l'ordonnée هو U و l'abscisse هي I و la pente اللي كنقلبو عليها هي الحرف A. Pour calculer A est égal U sur I بطبيعة الحال من المعادلة السابقة اللي هي U تساوي A في I. إذا استنتجنا بأن A كتساوي U على I. نعوضو بأي نقطة من المنحنى، مثلا أنا خديت 6 فولت، إذا 6 فولت يقابلها 0.17 أمبير، إذا 6 فولت على 0.17 أمبير غتعطينا 35 أوم. إذا كملاحظة هاد 35 أوم هي نفس المقاومة المستعملة في البداية، يعني في بداية التجربة. إذا يمكننا نقولو بأن A تساوي R تساوي 35 أوم. Bon, on remplace A par R dans l'équation U est égal à fois I. C'est la loi d'Ohm, U est égal R fois I. إذا عند استبدال A ب R، لأن لقينا بأن A تساوي نفس المقاومة المستعملة، إذا يمكن لي نحيد A ونعوضها بالحرف R لأن عندهم نفس القيمة، لتصبح المعادلة هي U تساوي R في I اللي كنسميوه قانون أوم. La loi d'Ohm, la tension entre les bornes de conducteurs égale à sa résistance multipliée par l'intensité de courant qui le traverse, avec U est égal R fois I. إذا هذا هو نص قانون أوم أو l'énoncé de la loi d'Ohm، اللي هو عبارة عن علاقة كنردوها على شكل كتابة حرفية، بحيث
U la tension en volts, R la résistance en ohms, I l'intensité du courant électrique en ampères. هنا كما قلنا في البداية دائما خصنا نستعملو الوحدات العالمية باش ما نوقعوش في الأخطاء. إذا من البداية نحولو المقادير الفيزيائية إلى الوحدات العالمية. La loi d'Ohm est donnée par l'expression suivante. U est égal R fois I. Puisque R c'est la résistance en ohms, I c'est l'intensité en ampères et U c'est la tension en volts. Et comme ça, nous avons exprimé la tension en fonction de la résistance et de l'intensité. À partir de cette formule, c'est-à-dire la formule de la loi d'Ohm, on peut en trouver deux autres. La première, c'est lorsqu'on cache R, on obtient R est égal U sur I. Et comme ça, nous avons exprimé la résistance en fonction de la tension et de l'intensité. La deuxième, c'est lorsqu'on cache I, on obtient I est égal U sur R. Et comme ça, nous avons exprimé l'intensité en fonction de la tension et la résistance. إذا كما شفنا في الفيديو السابق قانون أوم دائما كتختلف العلاقة على حسب المقدار الفيزيائي اللي بغينا نحصلو عليه. مثلا إلا بغينا U غنديرو U تساوي R في I، بغينا I غنديرو I تساوي U على R، بغينا R غنديرو R تساوي U على I. غادي نمرو لآخر جزء في هاد الدرس اللي هو une petite application. On réalise l'expérience suivante. إذا غنديرو نفس l'expérience اللي شفنا في الدرس. La tension entre les bornes de conducteur ohmique est U تساوي 16 volts. Calculer la résistance R pour I est égal 300 milliampères. إذا هنا المطلوب منا هو حساب المقاومة الكهربائية بحيث شدة التيار كتساوي 300 ملي أمبير والتوتر كيساوي 60 فولت. نمرو لا كوريكسيون. كما قلنا في الدرس دائما خصنا نحولو الوحدات إلى الوحدات العالمية. مثلا بالنسبة لهذا التمرين تعطاتنا شدة التيار بالملي أمبير، وكما كنعرفو الوحدة العالمية لشدة التيار هي الأمبير. إذا غادي نحولو 300 ملي أمبير بحيث نقسموها على 1000 باش تولي 0.3 أمبير. إذا هنا حولناها إلى الوحدة العالمية. من بعد نوضعو القانون اللي هو قانون أوم. إذا العلاقة الأساسية اللي قرينا في الدرس هي U تساوي R في I. غنستنتجو من هذاك الشيء اللي مطلوب منا أننا نحسبو المقاومة الكهربائية. إذا غنديرو دونك R est égal U sur I. من بعد كيبقى لينا التطبيق العددي. غادي نعوضو كل مقدار فيزيائي بالقيمة ديالو. لدينا U كتساوي 60 فولت و I كتساوي 0.3 أمبير. إذا بحساب بسيط 60 فولت على 0.3 أمبير تساوي 200 أوم بطبيعة الحال اللي هي الوحدة العالمية للمقاومة. إذا وهذه هي النتيجة 200 أوم و 200 أوم.